Game 1 na, game 1 na. Game 1 sa ato ang women bakbakan diri sa Sitio Mirigris, Barangay Budlaan, Cebu City, Talamban. Kining team Charmin, Justin, Jimly, Joanna versus Ruby, Janice, Nancy, Ella. O gisponsoran kini ni Engineer Raymond Buntilaw og ni Chief Roy Sinisa og ni Isko Uwano. Hala. Og organize kini ni Atoy ko. Og ang mo champion ani 2-5, ang sikan 1-5. Serve Charmin, Wana. Puntos. Shout out kong Mark Steven Ruby, River Nile, shout out sa kong Philip Taburada, Bus Jana Krabaya, shout out. Sir Jonathan Arquin, shout out. Janice, Wana. Charmin, agoy gibalikas Janice. Agoy Joanna, wa kakuha. Doswa. Serve Janice, gikuhang Justin. To ang Ruby, ako'y nagpakilid lisura. Ila patay. Wana, ila agin. Ala, natsambahan usa kamot. To ana, ila. To ang Jimly, gikuhang Janice. Hala, gilas. Gibusdak ni Jimly. Ngilngiga. Gibusdak ni Jimly, oy. Serve Charmin. Tuan na, gikuhang Joanna. Ruby, patay. Wa kasagang Charmin. Julius Reyes, Marilito Dinupol, shout out. Shout out sa kong Carlo Ibarita. Ruby and Ruby Cole from Auckland, New Zealand. Tuang Ruby, Jimly, Ila, Wana, kinauntiray na. Tuang Ruby, gibalikas Jimly. Ila, agoy, wa, kaabot, Ila. Serve Joanna. Tuah, agoy inside. Wana, galiso dasi. Kuan, tag Joanna, tangil ngiga. Sagak. Serve Joanna. Tuana Charmin. Tuar Janice hapit na bitay. Gibalikas Janice sa agoy bakanan. Wa na lugapak na. Grabe. Nagpabuto lang taka Jimly oy. Trito. Serve Joanna. Oy, out of coverage Joanna, naunsa ka diha. 2-3 ang score. Serve Nancy. Gikuha, agoy, hila. Na patay side. Wa kabot. Serve Jimly. Porto. Doharay labaw. Serve Jimly. Tuana Ruby. Agoy Justin gikuha patay. Wa kabot 5 to. Para bali ng team Purok Tris Kasambagan. Serve Jimly. Agoy out. Jimly out. Perting hinayra. Serve Ruby. Gikuhang Charmin. Wa na. Hala, takilid ng barko. Jimly. Patay. Hala, gitarget. Agoy Nancy. Wa na. Hala, ni Kamang kuha pang Jimly oh. Ruby na nimbre.
Patay. Ala, buhi pa. Ala, wa na. Janice, asa ibutang, Joanna. Tuang Nancy. Ah! Oh, 3-5. Pinduta. Ngano to, Charmin? 3-5. Serve Ruby. Tuah, wa na ila. Agkuy habuga. Gikuhang Jimli na nimbre. Agkuy Joanna. Kuha pa, wa na. Side out. 5-3. 5-3. Dua ka puntos ang labaw sa Team Sambagdos. Ang game 1. Serve Justin. Justin. Para sa Hala, Jun. Kobe. Tuwa na. Charmin. Hala. Pleasing oh. Patay. Hala, nagpakilid. Kumason. Out. Size 3. Tinunga ang labaw. Kaibigan. Back na dito. Ako. Serve Jimli. Hala, ila. Galisod. Tuwa na. Hala. Patay inside na mata. Nagabaklay na Ruby. Oya Ruby, gabaklay na. Natsambahan 7-3. Serve Justin. Ila. 8-3. Serve Justin. Nah, side out. Serve Janice. Tuwa na. Ruby, patay. Nah, side bagi kuhang Nancy. Tara, Nancy again. Hala, gilapdos. Agoy, Janice. Wa masod, side out. Serve Shermin. Patay. Tuwa gikuha pa. Ruby, wa na, nagpakilid. Agkoy, gibalikan. Tuwa na. Wa na, tsambahan na sa kamot, Joanna. Na. 9-3. 9-3. Serve Shermin. Patay. Nancy. Hala. Di mahikap ang bola eh. May pagkabutang ni Joanna. J-stress. Iniga Joanna. Lahat na ang lakas ni Joanna. Hala, grabe pleasing, patay, gituklo. Kuha pa oh. Grabe lisura. Side out, 3 Gs. Serve Ila. Janice, wa na, nagpaluyo ng bola. Tuang Ruby. Charmin. Hala, lisura. Ako'y kuha pa gahiya. 4 Gs. Serve Ila. 5 Gs. Tinunga ang labaw. Serve Ila. Ila agin. Hala, Charmin, wa na. Patay, stop ball. Ako'y lisura. Ruby, galisod. Tuang Janice, kuha pa. Justin. Ruby, wa na, kinauntiray na. Hala. Nanimris Janice. Oy, patay. Wa kaso, Joanna. Size Gs. Size J. Serve Ila. Janice, nanimbre. Ako'y out bang Joanna. City Gs. Serve Ila. 8 gyud. 8 Gs. Gukod na. Hinahinay nagkamang ang team bull. Serve Ila para Noybe ni. Noybe gyud. Patay unsaon. Ruby wa na gilapdos. Tuang Ila. Side out. Gs 8. Serve Joanna. Gikuhang Janice. Patay. Hala, hapit na bitay Ruby. Luya. Ruby agin, animbre. Charmin. Tuang Janice. Gahi ag timbre. Ruby, wa na. Hala, kuha pang Ila. Wa na. Ruby. Hala. 11 na. 11-8 para daong ng team Kasambagan. Sagol na sila diyang atbang.
Serve Joanna. Agoy, daog na. Gimbal na gimbal. Ang nakadaog sa game 1, Justin, Charmin, Joanna, Jimly.